हरामी हो। शायद गुड्डू मौत खींची खींची आसते जे भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। মদ খেয়েছি জানিস? কত টাকা তুই মদ খেয়েছিস? 10,000 টাকার মদ খাওয়া হয়ে গেছে এখনো পর্যন্ত। এইদিকে আয় দেখি গালটা শুকে দেখি। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। গাল থেকে কোনো মদের গন্ধ পাড়া না, তুই 10,000 টাকা মদ খাওয়ার গল্প দিচ্ছিস এখানে। गजब बेइज्जती। আমি একটুখানি इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो?